Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Andrianti, NIM 22501244009 dengan dosen pengampu Pak Alex, mata kuliah praktek ILI. Saya dari kelas D2 PTE. Saya akan menyampaikan mengenai rangkaian start delta manual dengan ketentuan short 3 pas, RST, run, standby, OL, start, delta. Ini merupakan contoh rangkaian yang sudah jadi. Berikut penjelasannya. Dari R masuk ke input MCB, dari output MCB masuk ke OL yang bernomorkan 9597 di couple. Keluaran dari OL 96 masuk ke emergency switch. Output emergency switch masuk ke input off. Output off masuk ke input on, lalu output on masuk ke 13 km1 jogging switch decouple. Dari output on masuk ke jogging switch, terus masih lanjut ke 14 km1. Dari tadi yang couplean itu masuk ke run, input run. Antara couplean ES sama off diambil masuk ke 21 km1, 22 km1 masuk ke standby, input standby. Lalu dari 14 km1 masuk ke 13 km2, 14 km2 masuk ke sisi kanan jogging switch, sisi kiri jogging switch masuk ke 21 km3, 22 km3 masuk ke A1 km2, 21 km2 masuk ke couplean 14 km1, 22 km2 masuk ke input start, A1 masuk ke input delta, A1 km1 masuk ke on, output on. A1 km3 masuk ke 22 km2, dari 98 masuk ke input OL, input RST masuk ke masing-masing lampu RST. Semua output start delta, run, standby, OL, dan masing-masing lampu RST di couple terus dihubungin ke netral. Begitu juga masing-masing A2 di KM1, KM2, KM3 dihubungin juga ke netral. Itulah step kendali. Saya akan menyampaikan bagaimana rangkaian power RST dihubungin ke input NFB, lalu keluarannya sesuai, lalu masuk juga ke MCB 3 fase, terus keluaran dari MCB 3 fase masuk ke 135 km1, keluaran dari 246 km1 masuk ke OL, keluaran OL masuk ke UVW. Pengkapelan di 135 di couple di KM3 sebagai tanda delta, 1 km1 ke 5 km1 ke 1 km2, 3 km1 ke 3 km2, X dihubungin ke 6 km2, Y ke 4 km2, Z ke 2 km2. Terus habis itu dari 6 km2 di couple sama 2 km3, 4 km2 di couple sama 4 km3, 2 km2 di couple sama 6 km3. Sekian, terima kasih.